Okay, kana pwede na oh. Pwede na. Alright. Misi lang tayo. Pwede na. Oh, hello! Finally, nag-abot nami. Good morning. Di kami Santa Barbara. Nangatog po ng dalaga. Tubos kinain murag dagat pero ati pare kita ka sa boardwalk ano kita side. Oo, murag na abitaw no. Na. Oh, sige. Ka-sweet Si ba? ate, tanaw mo sa ate. Nangatog ang mga bata. Si Casey po bitaw nagpapalit og McDonald's ganina. Cute ka ilang lugar, no? Kuan siya ba murag gamay nga. So naata sa Santa Barbara gyud. Mo picture da ita uy. Hapit sa Mix Starbucks. Thank you much. Starbucks. Good morning. Via, Amia. Kari oh, mo din ilang morag downtown Mags. Cute po tayo, no? Mura tag na Carmen ba? Nangutana ko. Asa ba? Tay ang nurse ka sa lagi kay duol ra rin nga man ingon. Bito. Nga na walkman. Yay! Diyan nami. Nag-abon ta pang among mga dalaga. Wa manggawas. Nangatug pa. Si Bia, nagkawawan. Hi! Ato nami sa among first stop. Alright. Balik nami sa kanya-kanyang sasakyan. And then, our first adventure. We're going to Hearst Castle. So, it's over 2 hours drive from here. Then, doon na rin kami kakain ng breakfast. Look at how beautiful! In a quarter mile, turn right onto Castillo Street. Wow! Castillo. So right now we are here at Santa Barbara. Cute kaayo ilang lugar, pati ilang mga balay. Kagmay kaayo. It's our first time here. Ang tsaka no, 1,000. Anybody to film them. Okay. Nice. Look at that. Houses. Nice houses. This is Solvang. Specific yan. This is Solvang, California. Saan may masulti ni mo, Dad? Wala. Cute kaayo ilahang lugar. Pati lang mga balay. Cute kaayo. It's a coffee house. It's still summer here, pero foggy. And turn right onto First Street. Yan. Yeah. Mallway. Turn right on. Look at that. So Yeah. cute. Look at how Yeah. cute. Kahuma. Nimbalik man ta. Cute. Old Mission Parish over there. I saw the sign. Samantana. Park na ka diha. We arrived at Old Mission. Why are you so rude, na? Charger. I know. I turned it off already. That's why. Diyan namin sa... Unsa na siya? Old school? No. Nya di man manggawas ang mga daga. Uy, kami raman mga senior. Okay, tara na diyang duwamat. Binuang mo na sila. Uy, bahala mo diya. Basta kami makakaon mi dire. Nindot ang kahoy nun. Bitaw. Wala. Basta man din kahuya. Iwa man is Pilipinas. Good. Uy. Ranchuhan sila. Oh.
dali ra day kaayo ang mo ni gingon sa akong kaubay nga kanang one way lang ang kuan. Unya ugma karon okay patamads kay kanang na ay ato naman ta pundawi naman ta sa Simeon. Area nya di naman kaayo ta mag long trip kay dito raman ta within area raman ta mag-ikot-ikot. Unya ugma mga unta ingon siya sa atong trip ugma kinahanglan before 2 o'clock makalabang na ta sa Big Sur. Ponay mao din siya. It's father mukuha sa kukuan na rin madya. So Santa Ines Mission. Nice. Wala na pang Pilipinas pa dito. Ha? Uy, kanindot sa view. Dito dapit. Dito mo pa itong souvenir kay way Casillas. Nagtanong kasi si Mr. ng public restroom, wala daw. Sabi ko, tanungin mo yung private. Ay, magpa-picture tayo diri. Station of the Cross. Oh my God. Oh my God po ni siya, Mans. Oh my God. Alam, Mans, pwede ka ta musud? Musud ta diri, oh. Station of the Cross. Pasidlo na ko sa rasan, mawa yung kasalanan. El Kalo. Oh my God. Hala, no? Doon lala. Uy, gauwan man. Or fog lang eh. Uy, mauni siya. Ay, uno. Naman as Pilipinas, Mads. Tarutot. Ay, ganito ito maglingkod. Ari, oh. Lingkod ko na ito, Mads. Lindot ba patanawon? Hala, ganito ko. Ano, Mads? Oh. Jesus. Ay, kuan lang niya siya. Mas di yun siya marag mo eh. Kuan. Oh, kung gusto ka mag hinulso sa imong sala, pwede nga rin. Uy. At apa, oh. Ay, kuan yun sila di ay remats ka ng mga pangajiunon yun, no? Sa bagay, simbahan, manggod. Dako ka ilang lugar. Wow. At ang apelin si Mia. Cute. Cute. Oh, marana ratag na as chocolate hills, Mads, no? Pindi na siguro. Mag-wine tasting ta nga sa'yo pa. Di pa sila close. Sa Simeon, no? Mga Pilipino po rin. Daghan, oy. Hearst Castle. Hearst Castle. Oo. So, 2 hours away, 2 hours. 2 hours away pa. No, 1 hour less. Less 2 hours na lang. Okay. Alright. Karon, ito namin sa Hearst Castle. Thank you. Uy, atong souvenir. Aray, Mads, nung kakatag souvenir. Pwede na? Nasilay ko sa frames. Oh. Sakto dito siya. Good morning.
one of those cards where you visit each mission. We have those passports over there. It's like a book where you stamp. Yeah, passport. Where are they at? Okay, over here, behind where that standing bell is. Okay. Yeah. Can you stamp it? Yeah. What is that? That's when you go to each mission, they stamp it. So I'm visiting all 21 missions. Oh, wow. So they're going to stamp each one. I came from San Diego to right here. Oh, wow. It's like 12 hours. Okay, kana pwede na oh. Pwede na. Alright. Busy lang tayo. Pwede na. Nga mo ikot. Kaya, sakto na siya. Pwede na. Okay. Here's castle now. Sa Hearst Castle, oh. Alright. Sige, Dok. Kita Ayun pa naman. to. Sabada doy. May gigutom. Nahurot ni Kisi yung breakfast. Good job, baby. Wow, what the food had it in the... There was a bacon egg and egg? No, just pancakes. Oh, I like hash browns. They're good. I know, huh? It's been a long time you didn't have it. No, I'm just really... Alright, so again, this is Solvang. This is like 2 hours away from our home. So, ito yung first adventure namin for today. Cute kaayo ilahang lugar. And time is 9 in the morning. Alright guys, so hanggang dito na lang tong part 2. Now, we restom dere ba?